Ngebaktin pekan penatalayanan wari peenem ken enda, ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si badia. Penampat man bandureh ibas jahwe nari, sinepalangit ras doni, sing kawali perberkat ras permulihndu, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Yesus Kristus balikap nerbi sendah seh rasa lalap. Hebra 10 ayat 8. Mari si puji Tuhan, rende kita kitab denden nomor 3 ayat 1 ras ayat 4. Puji di bata Raja melinci mulia, kita korina arjito artotokuia, ulung lami dende arsuramaki, sepaksana kita ngoge kata di bata bagin si pemena tersurat ibas kitab Jesaya bindu 2 ayat 1 seh ayat 5. Jesaya bindu 2 ayat 1 seh ayat 5. Mari ras kita dengkehkan kata di bata. Dame seh rasa lalap. Endame kata si bereken di bata man Jesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Ibas wari-wari si arah pudi pagin, deleng-deleng ingan rumah pertoton pajak, me pagi deleng si meganjang nakal. Ganjangan asa krina uruk-uruk. Bangsa-bangsa reh erdemuyung kuje. Janah nina bangsa-bangsa nangkenglah kita ku deleng Tuhan, ku rumah pertoton di bata Israel. Kai Atena si bahan iajar kena man banta. Arah dalan singgo ipilihna ardalan mekita. Sebab pengajaran Tuhan i Jerusalem nari kaprehna, ision nari ngerana ia. Perjengilen ibas bangsa-bangsa idungina. Maka itepakala mepedangna jadi gigi tenggala. Janah lembing jadi sabi-sabi ibahanna. Lanain digan pe bangsa-bangsa laus erperang. Lanain digan pe ia ersikap-sikap ertempur. Maka kesusuren kerina Jakub. Marilah erdalan kita ibas terang si ibreken Tuhan man banta seh ijenda. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Mari ras kita toto. Di bata Bapa kami si ermulia ibas surga. Ibas wari peenem ken enda Bapa. Ate kami pitole dengkehken katandu. Pasu-pasundu Tuhan. Gelah katandu enda. Banci
jadi gegeh simbaru man kami. Jenari terang naman kami karena adat entah pe budaya si terangi kini teken. Ngerana kam arah kemahandu Bapa. Reh kami ibas Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, kata di bata si jadi palas renungan man banta, ibas pekan penatalayanan berengi tah pewari peenam ken enda, tersurat ibas kitab padan simbaru, Matius bindu 10:5 ayat sada seh ayat siwah, ras kita dengkehken kata di bata. Pengajaran karena adat sindekah. Jenari reh piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama Yahudi indahi Yesus. Ni naman Yesus. Engkai maka ajar-ajaran du langi kuti adat nini ninta. Opeman la iburihina tanna rikutkan adat sidekah. Ngalui Yesus. Kampe engkai maka ilanggaran du pedah di bata, arkiteken atendu patuh man adat sindekah saja. Sebab nina di bata Muhammad lah man bapandu ras nandendu. Ise numpahi bapana entah nandena laban cilang iukum mate kap ia. Tapi nindu ngajar. Adilit kalak singatakan man orang tuana, kai si banci ia lo kendu ibasa kunari, enggo ku persembahkan mandi bata. Maka kalak si bagela nai iaruskan enghamati orang tua nae. Alu bagela nai meherga man bandu kata di bata arkiteken adat nini nindu. O kalak si perkulah-kulah. Tuhu kelkai si katakan Nabi Jesaya karena kam. Nina di bata. Bangsa enda ipujina aku ibas piberna ngenca. Tapi ukurna ndau sirang ibasa kunari. Lalit ertina isembah du aku, sebab undang-undang agama siajar kena eme peraturan manusia. Seh ijenda. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, menjuah-juah man banta kerina, di bata tetap si masu kita. Ibas renungan ta warienda warisi peenemken ije ngerana kita karena adat entah pe budaya. Secara khusus ijenda percakapan Yesus seras kalak Parisi entah pe kalak Yahudi mempertentangkan arkiteken ajar-ajar paksa sie langi kutken adat sedekah khususna mburihitan OP iaman rikutkan peraturan adat sidekah. Tentu ibas renungan enda perlebih si tarik kubas kegeluhunta kita sebagai kalak karo. Kita pe tentu kalak karo kaya akan budaya. Lid adat ta. Adi marenda awal-awal kekristenan entrem jelma nembehen atena ikatakan laradat asangkan lar kini teken. Adi lakap kam radat enakku ningen panci merawo ya man banta. Langa di ijak kini teken du ningen panci cirem saja ya man banta. Kentalna ibas paksa-paksa singgul lepas uga pengaruh adat entah pi budaya di tengah-tengah kegeluhan ta. Makana adi awal-awalna kekristenan kutanah karo situ huna adat yang utama. Injil entah pe kekristenan pudin. Jadi Injil masuk pe melalui adat entah pe budaya. Akibatnya genduari nggo masuk kekristenan nggo memasuki budayanta. Makana budayanta nggo melala si isempurnakan. Melala si ipekena sebab lakabo krina kel tradisi silit marenda sesuai ras kini teken li kanglang. Sebab li kangen deba ia nggo menyangkut kubas soal kini teken.
singgo menyangkut kubas soal kini teken ije lit nuansana penembahan man ilah ay tentuna nggo ikikis rikutkan kini teken ta. Percakapan Yesus ras kalak Parisi enda situhuna kalak Parisi berusaha usur guna darami kesalahan Yesus. Nggo si teras-ras di kalak Parisi enda memang biakna rusur nidingi darami kesalahan-kesalahan. Darami silapayo nan ca usur idahna. Langli si payona labo yang git muji kensa. Tapi sila payoe mis angkat na ku permukaan. Biak kalak Parisi. Adilit kapi bas paksa enda genduari umpamana kita sebagai kalak Kristen kesenangan ta mengangkatkan sila payo endandai. Tentuna biak Parisi ndai geluh dengar kangi bas kita. Tentu kita lah bege. Adi jende katakan angkai makana ajar-ajaran du guru la ia murihitan rikutkan adat tasidekah. Lah jawab Yesus. Lah katakan Yesus jawab pernah. Arkitekin ender lang. Tapi nina Yesus. Kam pakai kendu adat. Pakai kendu turi kendu enda. Tapi si tuhuna labu lako kendu nina Tuhan Yesus. Engkai. Pakai kena ajaran-ajaran justru si menguntungkan manbana. Sebagai contoh si ajar kena iturikan Yesus ijenda. Maka nidu man orang tuandu kai si arusna ialo kendu basa kunari enggo ku persembahkan man dibata. Padahal tanggung jawab ibas paksa si ibas konteks kejahudian. Tanggung jawab anak sangat membelin kel nangdangi orang tua. Khususnya ka adik anak sintua. Tanggung jawab kel ia terus kubas penguburan orang tuana. Penguburan bapana. Tapi nina ibas pengajarna dengan dalih kini teken. Kai siaturna alo kendupa ngoku persembahkan mandi bata. Jadi dengan alasan menyembah Tuhan ik samping kena keleng ate man orang tuana nol dina Tuhan Yesus lali artina pengajaran kekristenan si bersih si sehat ngoi katakan Tuhan Alkitab entah pe pustaka si badia enda enggo irangkum jadi dua hal pengajaran karena kekelengan keleng ate erdibata keleng ate man teman manusia. Jadi si katakan kita kalak sirkin itu kan beriman aku ninta adilah boleh keleng ate taman sesama manusia nol kange begela nol. Jadi tandana kita beriman erkini teken man Tuhan erkeleng ate kita man sapi-sapi manusia. Jadi kita banci mereka semangat mereka motivasi man kalak sedeban lah banci ia ergegehna begem si penting di tengah-tengah kegeluhan ta senina resturang. Maka labanci berseberangan. Labanci ia berseberangan antara kini teken man Tuhan ras keleng ate man manusia. Ia harus sendalanan. Orang beriman penuh dengan kasih. Kala si erkini teken dem alu keleng ate. Iman aplikasina keleng ate. Uga ninta ertoto kita man Tuhan suari ras berngi. Rugup-ugup babah te. Tapi jelma seidah kita si perintahkan Tuhan teman ta si keleng-kelengan. Lah kita ngid neken keleng ate. Kita hanya menutup diri entah sendiri. Mungkin kelompok ta, mungkin grup ta. Tentu langgeluh pas kita aplikasi iman. Buai pi kita ngeranar cakap karena keleng ate ninta adilali aplikasina. Tentu nol hasilna, lalit artina. Tentuna senina resturang. Ibas wari penemken enda ipersingeti kita. Uga kita menata kegeluhunta, mensinkronkan sebagai kalak sirkini teken. Orang yang beriman bahan cimin mendarat keimanenta.
Darat keleng hateta, keleng ate man kalak sedeban, si tuhuna dirintenda enggo iplim barui oleh Kristus. Jadi dari manusia yang lama, manusia yang berdosa, manusia si melket, banci jadi manusia sim baru. Berubah ia, pola pikir ta berubah. Dibaharui oleh pola pikir Kristus. Sindube banci jadi rawa rampus bas. Berubah jadi kelengati. Berubah jadi kasih sayang. Hadis yogen dari nubuat ibas kitab Nabi Jesaya. Jesaya bagian pertama, proto Jesaya. Enda iturikan malam kelateta megisa. Malam kelateta megisa. Enda ikatakan dame seh rasa lalap. Enda mekata si berikan di bata man Jesaya anak Amos karena Judas Jerusalem. Iba suari-wari serah pudi pagin deleng-deleng ingan rumah pertoton pajak mepagi deleng si meganjang nakel ganjangan asakrina uruk-uruk bangsa-bangsa erdemuyung kuje. Artinya ini buatkan maka pajak rumah pertoton ingan si badia, ingan si terem jelma ersura-sura reh kuje ersembah muji Tuhan. Igambarkan sada suasana kedamaian, keriahan ukur. Jangan si penting kalau jenda sini resturang. Ketika Tuhan itu berkuasa. Ku renung kenenda, ku tangkap maknana. Ketika Tuhan berkuasa. Ketika rumah Tuhan jadi ingan kalak sedeban reh guna jumpa ras Tuhan. Maka terjadi perubahan secara radikal. Endah iturikan bas ayat 4. Perjengilan bas bangsa-bangsa idungina. Maka itepakala me pedangna jadi gigi tenggala. Ada perubahan 180 derajat. Pedang si biasana ipakaikan guna munuh. Tapi iubah jadi gigi tenggala guna mengaktifkan, mengoptimalkan sistem pertanian. Dekam berubah ndai munuh enda banci erguna memikirkan kesejahteraan jelma sinterem. Lembing jadi sabi-sabi ibahanna. Lanain digan pe bangsa-bangsa laus erperang. Lanain digan pe iar sikap-sikap ertempur. Ini adalah suasana yang sangat indah. Suasana kedamaian. Jadi lalit persiapan-persiapan guna munuh, persiapan guna perang. Ini tentu si tarik kubas pusuh ta. Ugangi kita sini resturang. Sini kelengit Tuhan Yesus Kristus. Kebencian harus berubah menjadi rindu. Nembah ate berubah jadi keleng ate. Mon kita teman tapi nembah ngateta. Ras kita saudara rasen. Tapi roh ningkala bu enca sri biringna rambut sama hitam hati siapa tahu nina. Sada rarasen pe kita buai dengan kang jesi tokohan bagi kira-kira. Apakah itu kekristenan yang murni? Tentuna cicidahkan dirintah. Sebab harapan Tuhan gelah manusia semakin dimurnikan. Maka tentu si tata caranta, si tata kebiasanta, adatta. Gelah naban cimin adat telah bagi kelak Jahudin dari secara kaku. Tapi adat, kebiasaan, budaya silit bas kita disempurnakan oleh Kristus. Kai pislaku kita bestatan budaya enda. Arus palasna keleng ate. Tentuna kembali persingat manbandu kerana kekelengan kami. Generasi muda harus kange mengerti tentang budaya, mengerti tentang adat. Tapi bas mengerti tentang adat enda, laban cilang kini teken harus nomor sada. Lalu bagai menjadi generasi-generasi muda, si berbudaya, si beriman, si berilmu untuk dapat diandalkan di tengah-tengah kegeluhan ta, di tengah-tengah masa depan gereja anta begitu, masa depan bangsa anta. Maka gereja anta enda, bangsa anta enda, situhuna
genduari letakkan man bandu kerina kekelengan kami generasi muda permata-permata yang berkualitas. Tentu saat na enda bentuklah dirindu menjadi manusia yang berkualitas. Gelah alu bege kata paksa pe banci kita jadi pasu-pasu mankala sideban. Artinya bukan menjadi orang yang pekulah-kulah bagi kalak parisinai, tapi kita beriman minta suwe merek ras kualitasna. Adi merek ta nomor 1, ini nomor 1 ningen kualitasna pe harus mantap. Tentu mailah kita jadi kalak Kristen adi pengkebet tapi laulit oratna bagi kira-kira. Mailah kita jadi kalak Kristen dikatakan mailah kita punya gelar-gelar rohani, tapi perbahanan ta sitik pela mencerminkan kata dibata. Tentu persingat man banta ibas renungan ta enda. Ubahlah pola pikir ta, ubahlah mindset ta. Gelah bas pusu ta enda keleng ati Kristus. Sidem alu kebayakan turah bas pusuh ta. Jadi ketika Kristus menjadi berkat, kita pe jadi kena menjadi berkat kehidupan di tengah-tengah dunia. Selamat man banta krina menjadi orang yang beriman, gelah banci ngasup tenata geluh ta jadi pasu-pasu pe kita man kalak sideban. Amin. Ras kita toto. Bapa sini surga ibas paksa enda nggo ngadi kemahandu ersu Mekah. Tapi te kami Bapa katandu lah pernah ngadir dahin arah kuasa kesah si badia. Pepankan katandu kubas pusuh kami, lah tuhu ngasup kami nata kegeluhan kami, sentudu ras praten Tuhan saja. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Mari si aku kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku teman di bata Bapa silar sibar kuasana, sine palangit ras doni. Aku teman Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so kliamen, tergelar si Maria, sing nanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ikayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken go keke basi matenari, nangkih ku surga, perkunulna arah kemuhon di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh ras singgo mate. Aku teman kesah si badia, janah lis ada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita sikap mengendeskan persembahan taman Tuhan, kata dibata jadi palas ibas kita nahkan persembahan, ngatakan bujur eme persembahan si pahagakan aku, janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung kita nahkan persembahan ras kita rende si puji Tuhan, kitab Denden 170 sada ayat sada ras ayat 3. Rasa lalang gelar Yesus maba
Mari si pebulat ukur ta ras kita toto ibas pertoton siapaat pertoto kita. Di bata Bapa kami sir mulia ibas surga. Enggo ipepulung kami persembahan kami Tuhan. Pasu-pasu dengan aloken kam. Gelah arah persembahan enda. Banci ipakeken. Erguna ibas dahin pelayanan gerejandu. Bagi Tuhan si masu-masu kerina si taning ibas kami. Gelah banci pakaikan kami sentuduras pratendu. Tuhan ertoto kami ibas paksa enda. Karena adat entah pi budaya kami. Kam Bapa si masu-masu. Gelah kami kerina anak-anak ndu. Terkhusus pe generasi-generasi muda. Banci pe Bapa itahna karena budaya. Itahna karena adat. Jenari budaya kami pe tentuna isempurnakan alu kini teken kami man Tuhan. Sebab te kami bagi nina Tuhan Yesus, maka Yesus reh labo encedai adat entah pe budaya. Tapi Yesus reh guna menyempurnakan budaya kami. Ajari kami Tuhan. Gelah katandu saja tetap ban kami jadi penalemen si banci nerangi setiap kebiasaan, setiap budaya silit bas kami. Tuhan ertoto kami ibas paksa endape. Nandangi kirina tokoh-tokoh adat di tengah-tengah GBKP, di tengah-tengah kalak karo khususna. Tuhan si tetap berkuasa campur tangan. Gelah banci Bapa ibas menata adat enda. Tetap ia ngasup. Gelah tuhu-tuhu teridah adat kami. Enggo iterangi alu kini teken. Bapa sini surga totokan kami kerina perpulungan du ibas paksa enda. Ijapa pe ia ringan. Ibas ia ibadah di tengah-tengah jabu masing-masing. Enda pe Tuhan si demanisa. Te kami Bapa. Kuasa kesahandu si badia sing kuasai kami. Terus ku tengah-tengah jabu-jabu kami. Sehmakai tengah-tengah jabu kami pe. Ersinal sal terang idur kamnari. Bapa sini surga. Berikan kerian ukur kedamen. Nandangi kerina perpulungan du Bapa. Gelah malam mati kami kerina ijapa pi kami ringan ibas paksa enda. Bagi pi Tuhan itutokan kami kerina orang tua kami si Saitun singgo lanjut usiana. Tuhan berendu ia gegeh, berendu ia kepentaran. Gelah tetap ngasup ia Bapa jadi pengguru nandangi kami anak-anak naras kempu-kempuna kerina. Berikan perukuran si bijaksana nandangi kerina orang tua kami enda. Bagai pe Tuhan tutokan kami runggun gereja. Singaturkan kerina dahin-dahin pelayanan. Enda pe indeskan kami kubas tandu Tuhan. Bahan maka kerina kemahandu. Bersada ukur ia ibas ngaturkan kerina dahin-dahin pelayanan. Jenari amin pe ibas situasi paksa si genduari. Tetap Bapa tambah-tambah kini teken kami kerina perpulungandu. Pasu-pasu pe kerina jabu-jabu kami. Jabu-jabu ngawan perpulungandu. Gelah ersinal sal terang idur kamnari. Bapa sini surga, alami kami ibasalah dosa kami, gelah metunggung datkan pasu-pasu idur kamnari. Enda metoto rasembah kami Tuhan. Reh kami ibas Tuhan Yesus juru selamat kami. Amin. Si puji Tuhan ras kaki terende ibas Kitab Denden 180 ayat sada ras ayat 2.
Mandungi kebaktinta, mari ertoto kita begini ajari Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rahmin kini rajandu, sehlamin pratendu idonienda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibaswari sendah enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sin dekah-dekahna. Amin. Tetaplah geluh ibas kemuliaan di bata, maka ngasup kam engkelengi adat erpalasken kini teken, guna jadi gegehndu, alaukenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia nge simada kuasa seh rasa lalap. Amin.